Ito na yun, oh. Lechon kare, tsaka salt pepper pork. Okay. Next, lechon kare, pata kare, pork sisig. Behind. Behind. Ano naman eh, si Dandan ulit. Dan, kaya pa Dan? Tapos dalawang sauce, team Brayel ah. Dalawa? Ito na lang to eh. Pata, tapos dalawang lechon. Lechon. Okay na ako dyan pare oh. Next. Lechon ka rin din. Lechon ulit. Dalawang kari-kari. Okay. Sa inyo man na-order na? Overload ka rin. Lechon ka rin, dalawa. Take order mo na lang yan ah. Okay, lapag mo lang dyan. Post na pare. Sasha pa pala. Bali, dalawang lechon yun ma'am. Rice. Take order mo na ba siya? Wala pa? Si ma'am, wala pa? Hindi, siya. Wala pa. Baka madoble. Okay, kuha na. Kuha lang gawa. Kainin mo pag di naubos. Overload. Yung salt and pepper, clear. Balik mo na to lahat yan. Oo, di na kailangan yan. Wala itong rice dyan. Tanong mo na sila. Nakalimutan ko na. Basta dalawang kare daw.